नमस्कार दर्शक बंधुरा आपनादेर सबाइके स्वागत। आजकेर এই ভিডিওতে আপনাদেরকে জানাবো পঞ্জিকা মতে বিস্তারিত 2024 সালের বাংলার 1431 সালের হনুমান জয়ন্তীর সময়সূচি। ভিডিওটা শেষ অবধি অবশ্যই দেখবেন, অন্যথা বিশেষ বিশেষ মুহূর্তের সময়সূচিগুলো মিস করে যেতে পারেন। ইংরেজির 2024 বাংলার 1431 সালের হনুমান জয়ন্তী হলো इंग्रेजी 23 एप्रिल 2024 बांगलार 10 बैशाख 1431। विस्तारित समयसूची हलो सूर्योदय घटिका 5टा बेजे 14 मिनट, सूर्यास्त घटिका 5टा बेजे 58 मिनट। हनुमान जयंती এবছর পড়েছে मंगलवार। पूर्णिमा शेष रात्रि घटिका 4टे बेजे 32 मिनट। चित्रा नक्षत्र रात्रि घटिका 10टा बेजे 7 मिनट। वज्र जोग शेष रात्रि घटिका 4टे बेजे 44 मिनट। बृष्टिकरण दिवा घटिका 3टे बेजे 43 गते भवकरण शेष रात्रि घटिका 4टे बेजे 32 गते बालवकरण। काल रात्रि घटिका 7टा बेजे 22 गते 8टा बेजे 47 मध्य। बार बेलादी घटिका 6टा बेजे 50 गते 8टा बेजे 25 मध्य। शुभ कर्म दीक्षा।